नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका इस्तकबाल है। हाज़िर खिदमत है आपका महबूब प्रोग्राम राह नजात लेकर। एक नई सुबह हमारी और आपकी ज़िंदगी में दाखिल हो चुकी है, तो इस हयात नौ पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हुए आगाज़ करते हैं अपने इस प्रोग्राम का। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन इस स्टूडियो और प्रोग्राम की रौनक को दुबाला कर रहे हैं मशहूर मारूफ आलिम दीन जनाब मौलाना महमूद अहमद साहब। आप सबकी तरफ से और अपनी तरफ से मौलाना साहब का पुरतपा खैर मकदम है जी सलाम के स्टूडियो में। तमाम नाज़रीन की तरफ से इस्तकबाल मौलाना साहब। नाज़रीन आप सबका भी खैर मकदम है, आपका भी इस्तकबाल है आपके अपने प्रोग्राम में। जैसा कि हमारे इस प्रोग्राम की रिवायत रही है कि किसी ख़ास मौजू के ताल्लुक़ से थोड़ी सी रहनुमाई, कोशिश होती है हमारी कि भरपूर रहनुमाई, लेकिन जितना वक्त तकाज़ा इजाज़त देता है उसका हम इस्तेमाल करते हैं। तो आज के लिए जो हमने मौजू मुंतखब किया है वो है इंसान ख्वाहिशात का ग़ुलाम क्यों। नाज़रीन अल्लाह ताला ने इंसान के जिस्म में एक ऐसा उज़ू रखा है जो जज्बात और एहसासात के साथ साथ इंसान की तमाम तर ख्वाहिशात, आरज़ुओं और तमन्नाओं का मरकज़ व महवर भी है। इंसानी फितरत का तकाज़ा ये है कि जब तक वो किसी चीज़ को पा नहीं लेता उसकी तलाश, उसकी जुस्तजू में सरगर्दा रहता है, और जैसे ही वो चीज़ उसे हासिल हो जाती है आहिस्ता आहिस्ता उसकी कशिश, उसकी कदर कीमत कम होने लगती है और एक नई ख्वाहिश दिल में सर उठाने लगती है, जन्म लेने लगती है, और एक नई जुस्तजू, एक नई तलाश और सरगर्दानी का सिलसिला फिर शुरू हो जाता है। तो तमन्नाओं का ये लामुतनाही सिलसिला एक ऐसा बहरे बेकरां है जिसका कोई किनारा नहीं, कोई अंत नहीं। गालिब ने सही कहा है कि है कहाँ तमन्ना का दूसरा कदम या रब, मैंने दश्त इम्का को एक नक्श पा पाया। तो दश्त इम्का एक नक्श पा रह जाता है जब इंसान की तमन्नाएं लामहदूद हो जाती हैं। अपने असलाफ की ज़िंदगी पर जब हम गौर करते हैं तो हम देखते हैं कि उनकी तमन्नाएं थी ही नहीं, उनका मरकज़ व महवर सिर्फ़ अल्लाह ताला का इश्क़, अल्लाह ताला की ज़ात और उखरवी ज़िंदगी की निजात थी। लेकिन आज हम देखते हैं कि सूरत हाल यकसर बदल चुकी है। तो आइए अपना एहतसाब करते हैं और मौलाना साहब से जो सबसे पहली बात जानना चाहेंगे वो यही है कि हमने असलाफ की जो विरासत थी उसको गंवा दिया। आज हमारा मरकज़ व महवर ये दुनिया है, दुनियावी ख्वाहिशात हैं, जाहो मनसब है, और मौत को ख़ास तौर पर जिसको हम कहते हैं कि वो तमन्नाओं को ख़त्म कर देने वाली चीज़ है, उसे हमने फरामोश कर दिया, आखिरत को फरामोश कर दिया। तो यकीनन हम ये कह सकते हैं कि इंसान की हैसियत एक ग़ुलाम की है जो अपनी ख्वाहिशात का ग़ुलाम होकर रहती है। जी मौलाना साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वरद बिमा क़सम अल्लाह तकुन अग़नन नास औ कमा क़ाल अलैहि स्सलातु वस्सलाम। इस दुनिया के अंदर हर शख्स ये चाहता है कि वो कामयाब और कामरान इंसान बन जाए और उसको ऐसी कामयाबी और कामरानी मिले कि दुनिया उसके कदम चूमे। हालांकि लोगों ने कामयाबी और कामरानी की मुख्तलिफ़ तारीफ़ें की हैं। एक वो शख्स जो रुपए पैसे उसके पास में ज़्यादा हैं, मालदार है, वो ये सोचता है कि रुपए पैसे की कसरत ही कामयाबी का ज़रिया है। एक ज़मींदार आदमी ये सोचता है कि ज़मीन ज़्यादा हो और घर मकान अच्छा हो, तो ये सोचता है कि कामयाबी उसकी जागीरदारी और ज़मींदारी में। एक वो आदमी जो ओहदे वाला है, मनसब वाला है, वो ये सोचता है कि भाई अच्छा से अच्छा ओहदा और बड़ा से बड़ा ओहदा होगा तो वो कामयाब तरीन इंसान हो जाएगा। हालांकि इंसान जिस चीज़ से मुरक्कब है और बना हुआ है वो रूह और जिस्म से बना हुआ है। तो रूह का तकाज़ा ये है कि उसके अंदर रूहानियत की स्पिरिट भी डाली जाए, और जिस्म का तकाज़ा ये है कि उसके अंदर कुछ मादियत भी हो। रही बात ज़मींदारी की, जायदाद का बढ़ जाना, माल का ज़्यादा हो जाना, ओहदे और मनसब का होना, इसमें सिर्फ मादियत ही मादियत है, रूहानियत नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो खालिक़े कायनात है
وہ خالق کائنات انسانوں کے مادیت کا بھی خیال کیا ہوا ہے اور انسانوں کی روحانیت کا بھی خیال کیا ہوا ہے۔ اگر کامیابی روپے پیسے کے زیادہ ہونے میں ہوتی تو دنیا کا سب سے امیر ترین انسان جس کو قارون کہا گیا ہے، اس کے پاس میں اتنے پیسے تھے، اتنے روپے تھے، اتنے املاک تھے کہ اس کے خزانوں کی چابیاں اونٹوں پہ لاد کے لے جائی جاتی تھیں۔ اگر سلطنت اور بادشاہت کامیابی کا ذریعہ ہو جائے تو اس میں چنگیز ہے، ہلاکو ہے اور نمرود ہے، ان کے پاس میں بڑی بادشاہت تھی۔ اس بادشاہت کے نشے میں تو نمرود نے یہاں تک کہہ دیا تھا انا ربکم الاعلی، بالکل میں سب سے بڑا پروردگار ہوں، میں ربکم الاعلی ہوں۔ جی، یہاں ایک سوال ہے، جیسے آپ نے یہاں دو خانوں میں بانٹا ہے، روحانیت اور مادیت۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آج انسان مادیت کا غلام ہے، لیکن جب آپ نے حوالوں سے بتایا کہ قارون کے پاس اتنا خزانہ تھا کہ 40 اونٹوں پر اس کی چابیاں لا دی جاتی تھیں، اور لوگ حضرت موسیٰ کے زمانے میں لوگ حسرت کرتے تھے کہ کاش ہمارے پاس بھی اتنا خزانہ ہوتا یا قارون کے برابر۔ وہاں پر ایک بڑی خوبصورت بات کہی گئی ہے، یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ اگر دنیا کے طلبگار ہیں لوگ تو پھر ان کے لیے دنیا ہی سب کچھ ہے، لیکن جو آخرت کے طلبگار ہیں وہ ان کا اصل مقصود اور مطلوب ہے۔ رسول پاک کے زمانے میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اغنیاء صحابہ میں حضرت عثمان ہیں، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہما ہیں، تو یہ ان کے پاس پیسے یا مال و زر موجود تھا، لیکن وہ اسے اللہ کے بندوں کے لیے اللہ کے راہ میں خرچ کرنے میں کوتاہی اور بخالت سے کام نہیں لیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو خواہشات بھی دی ہیں، اور اس کی جائز تکمیل کے لیے روپے پیسے کا ہونا یہ بھی ہے کہ غیر مناسب نہیں ہے، لیکن جب ہم اس کو سونے چاندی کی شکل میں جمع کرنے لگتے ہیں وہاں پر یہ ہمارے لیے ہلاکت اور تباہی کا موجب بنتا ہے، چاہے وہ دنیا ہو چاہے وہ آخرت ہو۔ دیکھیے، مال کا ہونا ایک الگ چیز ہے جی، اور مال کا جائز طریقے سے حاصل کرنا، اس کے لیے تگ و دو کرنا، یہ الگ چیز ہے۔ اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طلب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، بے شک کہ حلال روزی کا طلب کرنا، اس کا جستجو کرنا، اس کے تلاش میں تگ و دو کرنا، یہ فرائض کے بعد ایک اہم ترین فریضہ ہے۔ لیکن اس مال کے پیچھے پڑ جانا اور اس مال کے حاصل کرنے کے لیے حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، اس کو پس پشت ڈال دینا اور اس کی پرواہ کے بغیر اس کے دھن میں لگے رہنا، یہ شریعت کے اندر مذموم و ناپسندیدہ ہے۔ بالکل، یہاں ہم دیکھتے ہیں مولانا صاحب کہ اگر ہم مال و زر کے پیچھے دوڑتے ہیں یا دنیا کے پیچھے دوڑتے ہیں تو آخرت فراموش ہو رہی ہے، اور یہ بہت بڑا خسارہ ہے۔ کس طرح لوگوں کے دلوں میں دنیا کی طلب، دنیا کی خواہشات کو کم کیا جائے، اور یہ جو سرائے فانی ہے اس کی طرف سے لوگوں کے دلوں کو ہٹایا جائے اور آخرت کو مطلوب و مقصود بنایا جائے۔ دراصل لوگوں کے اندر اس بات کا احساس کمتری ہے کہ ہمارے پاس میں جو ہے وہ کم ہے، دوسرے کے پاس میں ہے وہ زیادہ ہے۔ لوگ اللہ رب العزت کی طرف سے جو تقدیر ہے اس پر راضی نہیں ہیں، اور لوگوں کے اندر قناعت پسندی نہیں ہے۔ بے شک تقدیر پر راضی ہونا اور قناعت پسندی کا ہونا یہ بہت ہی اہم اور اچھی چیز ہے، انسانوں کے مزاج میں، طبیعت میں آنی چاہیے۔ ایک حدیث کا حوالہ دوں گا جس میں اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، اللہ رب العزت نے جو تمہیں دے دیا ہے، جو تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہے، تم اس پہ راضی ہو جاؤ، دنیا میں تمام مالداروں میں سب سے بڑے مالدار ہو جاؤ گے۔ بے شک، تو یہ قناعت کا جو اعلیٰ ترین درجہ ہے جس کی طرف اس حدیث میں بھی اشارہ ہے، آپ کی گفتگو کی طرف بھی ہے، اسے پایا کیسے جائے مولانا صاحب؟ قناعت دراصل کہا جاتا ہے حلال طریقے سے، جائز طریقے سے تگ و دو کر کے کسی مال کو حاصل کر لینا اور حاصل کر کے اس پر راضی ہو جانا کہ ہمارے مقدر میں جو تھا وہ حاصل ہو گیا ہے۔ اور اس کے لیے نبی علیہ السلام نے تمام لوگوں کو، تمام انسانوں کو ایک مشورہ دیا ہے کہ دنیا کے معاملے میں ہر انسان کو
اپنے سے نیچے کی طرف دیکھنا چاہیے، اپنے سے نیچے کی طرف دیکھنا چاہیے۔ اگر اپنے سے اوپر کی طرف کے لوگوں کو دیکھے گا تو پھر اس کی زندگی اجیرن ہو جائے گی، مشکلات میں پھنس جائے گی، پریشان ہو جائے گا۔ پھر وہ سوچتا رہے گا کہ بھئی ہماری گاڑی چھوٹی ہے، فلاں کی گاڑی بڑی ہے، ہمارا مکان چھوٹا ہے، فلاں کے پاس پہ بنگلہ ہے، اور ہمارے پاس میں رہنے کے لیے وہ آسائش نہیں ہے جو فلاں کے پاس میں ہے، تو اس سے اس کی مزاج میں ناشکری آئے گی۔ بے شک مولانا صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ صبر کے ساتھ شکر اور شکر کے ساتھ صبر کا ذکر بار بار قرآن میں آیا ہے۔ جس انسان کے پاس جتنا کم ہے اس کا حساب یا اس کا محاسبہ بھی تو کم ہوگا، وہ اتنا ہی زیادہ جو ہے بلاؤں سے دور رہے گا۔ آخرت میں مواخذہ ہے، انسان یہ کیوں نہیں سوچتا کہ اگر میں اللہ کی رضا میں راضی ہو جاؤں تو یہ اس کے لیے اول تو یہ ہے کہ صبر و شکر کا موجب ہے، دوسرے قیامت کے دن اس سے اتنا زیادہ حساب نہیں ہوگا جتنا اغنیاء سے ہوگا، دولت مندوں سے ہوگا۔ تو انسان اس طرف کیوں نہیں سوچتا مولانا صاحب؟ اس لیے کہ دنیا کے دلدل میں پھنسا ہوا ہے، دنیا کے خواہشات میں پھنسا ہوا ہے، دنیا کی رنگینیوں میں لگا ہوا ہے۔ ہر شخص یہ دیکھ رہا ہے، وہ دین کی طرف نہیں دیکھتا ہے، وہ اللہ اس کے رسول کے فرمان کی طرف نہیں دیکھتا ہے، وہ تو بس اپنا اسٹیٹس دیکھ رہا ہے کہ ہمارا اسٹیٹس کیسے اچھا ہو جائے اور کیسے بڑھیا ہو جائے۔ اس اسٹیٹس کو حاصل کرنے کے لیے وہ کسی بھی حد تک جانے کی کوشش کرتا ہے، وہاں جائز اور ناجائز اور حلال و حرام کو پامال کر دیتا ہے۔ یہاں جی معذرت خواہ ہوں، ایک سوال یہ آ رہا ہے ذہن میں، شیطان نے جب اللہ تعالیٰ کو ایک طرح سے چیلنج کیا تھا آدم کے اولاد کو ورغلانے کے لیے، بہکانے کے لیے، صراط مستقیم سے بھٹکانے کے لیے، تو یہ بھی کہا تھا کہ میں دنیا کو بہت دل فریب اور رنگین بنا کر پیش کروں گا۔ تو کیا آج ہم اس دل فریبی کا یا شیطان کے اس بہکاوی کا شکار تو نہیں؟ قرآن شریف میں اللہ رب العزت نے صاف اعلان کر دیا ہے کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اب شیطان کی جو دل فریبیاں ہیں، اس کے جو نظارے ہیں اور ساری چیزیں ہیں، اس کا آدمی اگر گرویدہ ہوگا، اس کے پیچھے بھاگے گا تو اس کی زندگی تو اجیرن ہو ہی جائے گی، پریشان ہوگا ہی۔ چھٹکارا کیسے پائیں شیطان کے ورغلانے سے؟ شیطان کے ورغلانے سے چھٹکارا یہ ہے کہ آدمی اللہ رب العزت کی تقسیم پر راضی ہو جائے کہ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے جو مقدر میں رکھا تھا وہ ہمیں مل رہا ہے، ہم اس کے حاصل کرنے میں جتنا جائز طریقہ اختیار کر سکتے تھے اتنا جائز طریقہ ہم نے اختیار کیا ہے، اب ہمیں جو مل گیا ہے وہ ہمارا مقدر تھا، اس پر اس کو شکر کرنا چاہیے، قناعت کرنا چاہیے۔ اگر وہ شکر نہیں کرے گا، قناعت نہیں کرے گا، تو پھر اس کی پوری زندگی اس شکایت میں گزر جائے گی کہ ہم کو فلاں چیز نہیں ملی، ہم کو فلاں چیز حاصل نہیں ہوئی۔ ایک مشہور محدث ہیں ابن عون رحمۃ اللہ علیہ، جی، تو خود اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں پہلے امیروں کے ساتھ میں بیٹھا کرتا تھا، جب امیروں کے ساتھ میں بیٹھتا تھا تو سوائے اس کے کہ مجھے اپنی حالت پر افسوس ہو کچھ نہیں ہوتا تھا۔ میں دیکھتا تھا کہ بھی اس کا کپڑا ہمارے کپڑے سے اچھا ہے، اس کا مکان ہمارے مکان سے اچھا ہے، اور اس کی آمدنی ہمارے آمدنی سے زیادہ ہے۔ لیکن فرماتے ہیں کہ جب ہم غریبوں میں بیٹھنا شروع کر دیے اور اللہ والوں کے پاس میں ہم نے بیٹھنا شروع کر دیا تو ہم نے اپنے آپ کو آرام محسوس کیا، فاسترحت، آرام محسوس کیا کہ ہمارا کپڑا ان کے کپڑے سے اچھا ہے، ہمارا کھانا ان کے کھانے سے اچھا ہے، ہمارا مکان ان کے مکان سے اچھا ہے، تو پھر اس طرح سے ان کو قناعت آ گئی۔ بالکل مولانا صاحب، یہاں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہم اس دنیا کو اور اس کی خواہشات، اس کی لذات کو فراموش کر دیں تو یقیناً جو آخرت میں ہمیں زندگی ملنے والی ہے انشاءاللہ وہ یقیناً اس سے بہتر ہوگی۔ تو نظر اس پر ہونی چاہیے، اس چند روزہ زندگی پہ نہیں۔ دو کالرز ہمارے ساتھ ہیں، آئیے مل کر بات کرتے ہیں۔ پہلے سالار صاحب آپ سے مخاطب ہیں، ہنا صاحبہ تھوڑا سا انتظار، آپ سے بھی بات کریں گے۔ سالار بھائی سوال بتائیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بھائی باجی، سوال یہ ہے کہ جو شخص کو الحمدو کا سورہ اور قل اللہ کا سورہ آتا ہے کیا اس کی نماز مکمل ہو جائیں گی؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جو آدمی فجر سے ہی نماز نہیں پڑھا اور عشاء کے ٹائم اس نے پڑھنا شروع کیا نماز، تو قضا کیسی کرے؟ ہر نماز کی قضا پڑھے یا صرف 2 رکعت یا 4 رکعت پڑھے تو نماز مکمل ہو جائیں گی؟ جی، یعنی صرف جو قضا شدہ نمازیں ہیں ان کے صرف فرض ادا کر لیں، یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ ہاں، جیسے عشاء میں آپ نماز کی فرض کی نماز کے لیے تو چلا گئے، تو پھر قضا کیسے پڑھے ہم چاروں نمازوں کو؟ جی بہت بہتر، تھوڑا سا انتظار سالار بھائی۔ ہنا صاحبہ سوال بتائیے۔ ہنا ہمیں سن پا رہی ہیں؟ ایسا لگتا ہے ہنا ہمارے رابطے میں نہیں ہے۔ ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں، بہت جلد حاضر ہوئے۔
नाज़रीन, वक्फे के बाद एक बार फिर आप सबका इस्तकबाल है। सालार भाई के सवाल के साथ बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। पहला सवाल उनका यही है कि अगर किसी शख्स को सिर्फ 2 सूरतें आती हों, सूरह फातिहा और सूरह इखलास, तो क्या वो नमाज अदा कर सकता है सिर्फ इन 2 सूरतों के साथ? देखिए, मसला तो ये है कि उसको नमाज तो पढ़ना है, चाहे उसको सूरह फातिहा भी ना याद हो और चाहे सूरह इखलास भी ना याद हो। अगर उसको सूरह फातिहा भी नहीं याद है, सूरह इखलास भी नहीं याद है, तो जिस तरह से नमाज के अरकान अदा किए जाते हैं उसको नमाज के अरकान अदा करने चाहिए। इमाम की इक़्तिदा में, इमाम की इक़्तिदा में भी और वैसे भी इनफरादी तौर पर भी। तो वो क्या पढ़ेगा फिर? लेकिन सुबहान अल्लाह कोई इस तरह की जो तस्बीह है, इस तरह की वो तस्बीह पढ़ता रहे और पढ़ करके रुकू सजदा करता रहे। लेकिन ये उसके लिए काफ़ी नहीं है, ये उसके लिए काफ़ी नहीं है, बल्कि उसको सूरह फातिहा के साथ में और दीगर सूरह अत्तहियात वग़ैरह, दुरूद शरीफ वग़ैरह उसको याद करना चाहिए। जी, अल्लाह से उम्मीद है कि उसकी नमाज अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाएगी। बिल्कुल। लेकिन सीखने का जो सिलसिला है वो गोद से गोद तक, महद से लहद तक जारी रहता है। तो सीखने के लिए ज़रूरी है कि थोड़ा थोड़ा करके सीखने की कोशिश की जाए। हाँ, सीखने के असल में कोई उम्र नहीं है, सीखने की कोई उम्र नहीं है और ना पढ़ने की कोई उम्र है। आदमी सीखना चाहे, पढ़ना चाहे तो बड़ी उम्र में भी आदमी पढ़ सकता है। और बहुत से लोगों ने कुरान शरीफ सीखा है, नमाजें सीखी हैं। और जी, सालार भाई दूसरे सवाल के लिए थोड़ा सा इंतज़ार। कुलसूम साहब, आप बताइए सवाल क्या है? जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, जी, वालेकुम अस्सलाम। मतलब जैसे पहला सवाल ये है कि ख्वाब देखे थे, एक बार ख्वाब देखे, मतलब मायके में हैं तो वहाँ कुरान मतलब तिलावत तो हम कर रहे हैं, लेकिन हम अपना सबक ढूंढ रहे हैं और ये क्या कहते हैं, कुरान पूरी तरह से फट गई थी। फिर अभी कुछ दिन पहले देखें, लेकिन बाजी फोन लगा रहे थे, फोन लग नहीं रहा था। अल्लाह से रहमत फोन लग गया। जी, तो ख्वाब देखे थे कि बच्चे 2 बार कुरान से गिरा दिए मेरा। अब मैं बैठ कर बहुत रो रही हूँ। ठीक है, थोड़ा सा इंतज़ार। दाऊद भाई सवाल बताइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा मसला है कि शेयर बाजार में पैसा लगाना जायज़ है या कैसे है? अच्छा सवाल है। जी मौलाना साहब, शेयर मार्केट में पैसे लगाना जायज़ है? नहीं, लगा सकते हैं। शेयर मार्केट में पैसे लगाना जायज़ है, लगा सकते हैं और लोग कारोबार कर रहे हैं इसका। लेकिन जो नफ़ा और नुकसान है उसमें बराबर के शरीक हो रहे हैं। एक सवाल और है, जैसे शेयर मार्केट में मुख्तलिफ तरह के तिजारती कंपनियां होती हैं। कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जो शराब का बिज़नेस करती हैं, कुछ ऐसी हैं जो नाजायज़ चीज़ों का बिज़नेस करती हैं। तो उनके शेयर्स में पैसा लगाना जायज़ है या नहीं? कोशिश ये हो कि इस तरह की जो कंपनियां उसे अवॉइड किया जाए, उससे बचा जाए। जो नाजायज़ काम करती हैं या हराम काम करती हैं उसमें अपने पैसे को इन्वेस्ट ना किया जाए। जी, बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। अब ख्वाब जो है बहन का कि कुरान बोसीदा हो गया, इसी तरह बच्चों के हाथ से कुरान पाक छूट गया है और ये रो रही हैं, क्या इशारा है इन ख्वाबों से? देखिए, कुरान शरीफ की जो तिलावत करती हैं माशाअल्लाह वो पाबंदी से पढ़ रही हैं। अल्लाह उनको और पाबंदी से पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। और कुरान शरीफ जो गिर गया है उनके बच्चों से, उसके बारे में राय ये है उलमा की कि कुरान शरीफ के वज़न के बराबर गल्ला वग़ैरह अल्लाह के रास्ते में या उसके रकम वग़ैरह सदका कर दिया जाए तो ये बेहतर है। जी, एक सवाल रह गया था। एक सवाल सालार भाई का है। वो ये है कि किसी शख्स की अगर फजर से लेकर इशा तक की मगरिब तक की नमाज़ें क़ज़ा हो गई हैं, इशा के लिए वो खड़ा हो रहा है, तो ऐसी सूरत में ज़ाहिर सी बात है इशा की तो वो पूरी पढ़ेगा। जो क़ज़ा शुदा नमाज़ें हैं उनकी अदायगी किस तरह होगी? सिर्फ यानी फ़राइज़ अदा करें या नवाफिल और सुन्नतों का एहतमाम? उसका तरीक़ा ये है कि मान लिया जाए किसी की फ़जर की नमाज़, ज़ोहर की नमाज, असर की नमाज, मगरिब की नमाज किसी वजह से क़ज़ा हो गई, किसी माक़ूल उज़्र की बुनियाद पे क़ज़ा हो गई। अब वो इशा की नमाज के लिए मस्जिद गया है या घर में नमाज़ पढ़ रहा है, मस्जिद में गया, जमात खड़ी हो गई है तो उसको जमात के साथ में पहले नमाज़ पढ़ लेना चाहिए। इशा की जो मुकम्मल रकातें हैं, वितर वग़ैरह पढ़ लेना चाहिए। पढ़ने के बाद में फिर उसको तरतीब के साथ में पहले फ़जर की, उसके बाद ज़ोहर की, उसके बाद असर की, उसके बाद मगरिब की, उसको क़ज़ा करना चाहिए। सिर्फ फ़राइज़? फ़जर की नमाज में, फ़जर की नमाज की जो 2 सुन्नतें हैं वो अहम तरीन सुन्नतें हैं, मुअक्कद तरीन सुन्नतें हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसके बारे में फ़रमाया है कि अगर तुम्हें घोड़े भी रौंद दें
اس بات کا خطرہ ہو تو اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے. تو اس کی بھی قضا کی تاکید آئی ہے، اور خود نبی علیہ السلام سے ایک مرتبہ سونے کی وجہ سے نماز قضا ہو گئی تھی، تو سنت اور فرض دونوں کی قضا کی گئی تھی. بہت شکریہ. بقیہ جو ظہر کی نماز ہے، عصر کی نماز ہے، مغرب کی نماز ہے، اس میں صرف فرائض کی قضا ہے، سنن اور نوافل کی قضا نہیں. بہت شکریہ. 2 کالرز اور ہیں. ہارون بھی آپ سے مخاطب ہیں. بہن اسما صاحبہ تھوڑا سا انتظار. جی ہارون بھی صاحبہ فرمائیے سوال کیا. ہاں ہلو. جی ہم آپ سن پا رہے ہیں آپ کو، سوال بتائیے. ہاں صاحب جی، سوال یہ ہے کہ میں کہہ رہا تھا آپ سے کہ یہ بہت زیادہ ہی شک کرتے ہیں. میں 5 وقت نماز میں جاتا ہوں اور نماز پڑھتا ہوں. میں ملٹری ایریا کے اندر آ گیا تو وہاں پر جو ہے نماز ذرا تھوڑا سا لیٹ ہوتی ہے آرمی کے اندر. تو یہ بلا وجہ میرے اوپر ڈاؤٹ کرتے ہیں کہ آپ اتنے لیٹ کیوں آتے ہیں. تو صاحب میں 5 وقت اور جو بھی میرے کو ٹائم ملتا ہے میں مسجد میں بتاتا ہوں اپنا سمے، کافی سمے مسجد میں بتاتا ہوں میرا. جی تو میرا یہ سوال ہے، تو تھوڑا سا میری وائف کو تھوڑا سا بات کریے. جی بہن بتائیے کس وجہ سے آپ شک کرتی ہیں اپنے شوہر پر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ہاں تب مجھے یہ شک جاتا ہے کہ میں ایک بار میں نے ان کو خواب میں دیکھی تھی کہ ایک عورت ان کا پیچھا کر رہی ہے. ایک عورت ان کا پیچھا کر رہی ہے، اس لیے میرے کو ٹھیک ہے بہن، آپ سے ہم نے بات کر لی، آپ کا جو اندیا ہے وہ بھی جانا، لیکن صرف خواب میں کچھ دیکھ لینے کی بنیاد پر ایسا شک کرنا جو زندگی کو اجیرن کر دے، یہ کس حد تک مناسب ہے یہ ہم مولانا صاحب سے جانیں گے. آپ دونوں سے ہماری بات مکمل ہوئی. اسما صاحبہ آپ سے مخاطب ہیں، آپ بتائیے سوال کیا ہے آپ کا. اسما صاحبہ ٹی وی کی آواز تھوڑی دیر کے لیے میوٹ کر دیجیے، اپنا سوال بتائیے. اسما بہن ہمیں سن پا رہی ہیں؟ جی بتائیے. جی ٹی وی کی آواز تھوڑی دیر کے لیے میوٹ کریے، سوال بتائیے. ہاں جیسے کہ میری بیٹی کی شادی ہے تو میرے شوہر اکیلے کمانے والے ہیں. ہاں تو ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے تو ہم کیا بیاج سے پیسہ لے کے شادی کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے. جی مولانا صاحب سود پر رقم لے کر شادی کرنا کیسا ہے؟ دیکھیے یہ اس وقت کا بہت بڑا المیہ ہے. بالکل اس وقت کا بہت بڑا المیہ ہے کہ شادی بیاہ میں بڑا اسراف ہوتا ہے، بیجا خرچ ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ کچھ اور نہیں کہا جا سکتا ہے کہ سراسر ظلم اور ناانصافی ہے، یا عورتوں کے ساتھ میں، بچیوں کے ساتھ میں، لڑکیوں کے ساتھ میں. نبی علیہ السلام اور اسلاف کی ایسی کوئی روایت نہیں ہے کہ جس میں بھاری بھرکم جہیز دیا گیا ہو یا سود اور بیاج کے پیسے لے کر کے شادیوں میں خرچ کیا جا رہا ہو. آقائے نامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اعظم النکاح برکتاً ایسرہ مؤونۃ، کہ سب سے بابرکت نکاح وہ ہوتا ہے جو خرچ کے اعتبار سے کم ہو. اور سود اور بیاج کے پیسے لے کر کے بیٹی کے نکاح میں، شادی میں خرچ کیا جائے، یہ تو بہت ہی نامناسب بات ہے، اور ایسے لوگوں کو سمجھانا چاہیے اور ان کی اصلاح کی کوشش کرنا چاہیے کہ لڑکی والوں پر، لڑکیوں پر بار نہ بنے. لڑکیاں یہ باعث رحمت ہیں، باعث زحمت نہیں. بالکل ماں صاحب، اور لڑکوں کو بھی چاہیے کہ وہ مساجد میں نکاح کریں، سادگی اپنائیں. جس حد تک سادگی ہوگی، جس حد تک کم خرچ ہوگا، اسراف و تبذیر سے بھی ہم بچتے رہیں گے. ایک بہت اہم سوال ہے، بھائی نے اپنی وائف سے بھی بات کروا دی، اور صرف شک کی بنیاد پر کسی کو ہر وقت جو ہے وہ طنز اور طعنے کا نشانہ بنانا، کردار کشی کرنا، تو وہ اپنا وقت مساجد میں گزارتے ہیں. اس سے بڑھ کر اور وقت کا بہترین استعمال کیا ہو سکتا ہے؟ انہیں بتائیے ان کی وائف کو کہ ان کا یہ عمل کیسا ہے. دیکھیے حدیث پاک میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بہترین جگہ مسجدیں ہیں اور سب سے بری جگہ بازار ہے. اب وہ شخص اپنا بچا ہوا وقت اگر مسجد میں گزار رہے ہیں، اللہ کے ذکر و اذکار میں گزار رہے ہیں، تسبیحات میں، قرآن شریف کی تلاوت میں گزار رہے ہیں، تو نہ کہ صرف ان کے لیے بلکہ ان کی بیوی کے لیے ذخیرہ آخرت ہے اور بڑی بات ہے. تو یہ تو اچھی بات ہے، اور شکوک و شبہات سے تو انسان کو دور رہنا چاہیے، اور اپنے شوہر پر اور اپنے آدمی پر اتنا
بھروسہ کرنا چاہیے کہ بھئی ان کا شوہر ٹھیک ہے، اس کا راستہ ٹھیک ہے، وہ غلط ٹریک پہ نہیں جا رہا ہے، اتنا تو اعتماد کرنا ہی چاہیے۔ جی مولانا صاحب، 2 کالرز اور ہیں، یوسف صاحب اور ریشما تھوڑا سا انتظار۔ یوسف بھائی سوال بتائیے۔ جی میڈم، میرا سوال یہ ہے جی کہ میں قریباً 70 سال سے ایک ہی مکان میں رہ رہا ہوں کرائے پہ، جی اور یہ مکان مالک نہیں تو کچھ ہم کو اس میں کرنے دیتا ہے، نہیں تو کچھ ججمنٹ دیتا ہے۔ اس نے ہمارے پہ 2 بار کیس بھی کر دیا ہے، تو اب کیا کروں میں؟ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ میں تو یہ کیا کروں اس کا؟ اس کو بولتا ہوں یا تو بولتے بھائی تو میں تیرے کو رقم دے دوں تو میں تیرے سے مکان خرید لیتا ہوں، تو پھر بھی وہ نہ بولتا ہے۔ اور میرا دوسرا سوال یہ ہے، یوسف بھائی دوسرا سوال بھی سنیں گے، پہلے سوال میں آپ سے وجہ جاننا چاہ رہے ہیں، کیا وجہ ہے کہ آپ اسی مکان میں اسی علاقے میں رہنا چاہتے ہیں؟ جب آپ کے پاس ماشاءاللہ استطاعت ہے، آپ کسی دوسری جگہ مکان کیوں نہیں لے لیتے؟ نہیں، میرے پاس اتنی تو رقم تو ہے ہی نہیں نا۔ اچھا، میں کمانے والا گھر میں 1 آدمی ہوں، کھانے والے 8 آدمی ہے، اور میرا لڑکا جو بڑا تھا وہ بھی کام پہ گر گیا، تو وہ بھی اب کام دھندا نہیں کر سکتا ہے۔ چلیے ٹھیک ہے، دوسرا سوال بتائیے۔ ہاں، دوسرا سوال یہ ہے کہ ہمارے گھر میں جب دیکھو تب ایک بیماری آتی ہے دوسری جاتی ہے، ایک آتی ہے دوسری جاتی ہے، ایک آتی ہے دوسری جاتی ہے۔ ماشاءاللہ میرا دھندا گوشت پاک کی دعا سے بہت اچھا چلتا ہے جی، میں کھانے پینے میں کوئی تکلیف نہیں، لیکن میرے کو یہ بس سب سے بڑی پریشانی یہی ہے کہ یا تو یہ مکان مالک میرے کو کرایہ مکان بیچنا تھا دے دیں تو میں لے لوں۔ ٹھیک ہے، ریشما بہن آپ بتائیے سوال کیا ہے؟ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی مولانا صاحب کو بھی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی میرا سوال ہے کہ ہم لوگ بہت پریشان ہیں، میری عمر 28 سال ہو گئی ہے اور کوئی رشتہ صحیح نہیں آ رہا ہے، اور میری امی بہت زیادہ پریشان ہے، اور میرا بھائی جو ہے وہ سعودی میں رہتے تھے، کام کرتے تھے، لیکن 1 سال ہو گیا ان کو وہاں سے بھیج دیا گیا، اور روزی کی بھی بہت پریشانی ہے۔ میری امی سے ہی بات کر لیجیے۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میرے لڑکا لڑکی ایک لڑکی کا تو شادی کے پاپا ختم ہو گئے، کینسر ہو گیا تھا، جی کسی طرح سے ان کی شادی کا، ایک لڑکی کی عمر وہ زیادہ اور اس کی کہیں شادی نہیں لگ رہی ہے، ایک لڑکا ہے سعودی رہتا تھا، اس کا بھی نوکری چھوڑ گیا، وہ بھی گھر آ کے بیٹھا ہے، بہت پریشان ہے۔ ٹھیک، اللہ آپ کی پریشانیاں دور کرے۔ ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں، بریک کے بعد انشاءاللہ ان سوالات کے سلسلے میں مولانا صاحب سے رہنمائی لیں گے۔ آپ دیکھتے رہیں راہ نجات۔ ناظرین، وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ سب کا استقبال ہے۔ آئیے سوالات کے سلسلے کو آگے لے چلتے ہیں۔ یوسف صاحب پرسوں سے ایک ہی مکان میں رہ رہے ہیں، اب جیسے انہوں نے کہا کہ مالک مکان انہیں کچھ تبدیلی نہیں کرنے دیتا، کچھ اگر وہ اس میں چاہتے ہیں تبدیلی کرنا یا اسے خریدنا تو اس کی بھی اجازت نہیں دیتا۔ اب ان کا جو مسئلہ ہے بڑا پیچیدہ ہے، بتائیں کہ کیا کیا جائے؟ دیکھیے، وہ کرائے پہ رہتے ہیں، وہ کرائے پہ رہتے ہیں تو کرایہ دار ہیں، وہ جی کرائے پہ رہنے کی وجہ سے مکان مالک تو ہو نہیں جائیں گے، بے شک۔ اب اس مکان میں کچھ کرنے کے لیے مکان مالک کی شرعی بھی اعتبار سے اور سماجی بھی اعتبار سے پرمیشن کی ضرورت ہے، اور اگر وہ نہیں کچھ کرنے دیتا ہے اس میں تو ان کو کہیں دائیں بائیں کسی اور مکان میں شفٹ ہو جانا چاہیے، جی، یا اگر وہ اپنا مکان نہیں بیچنا چاہ رہا ہے ان کے ہاتھ سے تو کسی اور جگہ سے وہ ٹرائی کر لیں، وہاں پہ مکان لے لیں اور اسی ایک مکان کے اوپر نربھر ہو جائیں اور اسی پر ایک توقع لگا کے بیٹھے رہیں، تو یہ تو اپنے وقت کو ضائع کرنا ہے۔ بالکل، اور یہاں ہم دیکھتے ہیں مولانا صاحب کہ اکثر جو جھگڑا اور نزاع ہے یہ بڑھ کر قانونی کارروائی کی صورت اختیار کر لیتا ہے، تو اس سے بھی گریز کرنا چاہیے۔ یہ سماج میں اس طرح کے بہت سارے واقعات ہوئے ہیں کہ آپ کو کرائے پہ رکھا گیا ہے، 8 سال ہو گئے، 10 سال ہو گئے، پھر آپ سے کہا بھائی ہمیں ضرورت ہے، آپ مکان خالی کر دیجئے، دکان خالی کر دیجئے۔ اب جناب ادھر سے جواب آتا ہے کہ ہم خالی نہیں کریں گے، پھر ڈیمانڈ ہو جاتا ہے کہ بھی 10 لاکھ روپے دو، 5 لاکھ روپے دو، پھر ہم اپنا مکان، آپ کا مکان خالی کریں گے۔ اس طرح کا ڈیمانڈ کرنا بھی شرعاً غلط ہے۔ بالکل، تو نرمی سے معاملے کو نمٹانے کی کوشش کریں۔ بقیہ سوالوں کے لیے تھوڑا سا انتظار۔ شبنم صاحبہ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟
जी मेरा सवाल ये है सावकताबादी कि मेरे शोहर है ना कर्जा लेके काम कर लेते हैं, पर मेरा कर्जे से मैं दूर नहीं हो रही हूँ, कर्जा और चलता चला जा रहा है, पर वो नमाज नहीं पढ़ पाते, वो इसमें बिजी रहते हैं, अकेले कमाने वाले हैं ये। बहन वो कर्ज जो लेते हैं वो सूद पर लेते हैं? नहीं सूद पे नहीं लेते, लिया था पहले सूद पे, अब नहीं है सूद पे। चलिए ये तो अच्छी बात है, लेकिन 24 घंटे में क्या इंसान आधा घंटा नमाजों के लिए नहीं निकाल सकता? जी मैं तो पढ़ती हूँ नमाज, जितना मुझे वक्त मिल जाता है मैं पढ़ती हूँ नमाज, लेकिन बस ये है कि मैं बस मेरे को बहुत ये परेशानी है, बस मेरा कर्जा दूर। ठीक है, अल्लाह ताला अदा कराएगा इंशाल्लाह। शफान साहब आप बताइए सवाल क्या है? अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम जी। मौलाना से ये पूछना है, हमारे जो भाई है जी। मोहम्मद इरशाद, पिछले हफ्ते में जुमा में इंतकाल हुआ है उनका, तो उनकी जो बीवी है वो सर्विस पे है, तो इद्दत की जो मुद्दत है वो 4 महीना 10 दिन है, तो उतनी छुट्टियां उनको नहीं मिल रही है और उनके लिए जॉब जरूरी है और बच्चे बहुत छोटे हैं, तो इसमें कोई सहूलत है क्या? बिल्कुल पूछना है। ठीक है, गौर से सुनिएगा। जी जी हेलो जी सुन रहे हैं, दूसरा सवाल बताइए। हाँ, दूसरा सवाल है कि हमारे जो रिश्ते के भाई है वो कब्रिस्तान में किसी ने उनको एहसान किया है, रहने को जगह चाहिए, तो कब्रिस्तान की पूरी जवाबदारी लेते हैं वो, तो उनको जरिया माश कुछ है नहीं, तो उन्होंने पूछा है कि जरा मौलाना साहब से पूछ लो कि वो कब्रिस्तान में बकरियां पाल सकते के जो सुन्नत है, तो जरिया माश के लिए उनके, तो ये वहाँ जानवर पालना जायज है या नहीं? ठीक है, 2 सवाल मैम। बिल्कुल जी। कब्रिस्तान में जरिए माश के लिए अगर कहीं पर वो बकरियां पालना चाह रहे हैं तो ये कैसा है, इसकी इजाज़त है? देखिए बहुत सारे कब्रिस्तान हमने देखे हैं, तो उसमें जो कब्र खोदने वाले होते हैं या उसकी निगरानी देखभाल करने वाले होते हैं, तो उनके लिए अलग से वहीं दाएं बाएं कोई रूम बना दिया जाता है, वो अपनी फैमिली के साथ में या तन्हा रहते हैं। तो जाहिर सी बात है उन ज़रूरियात में से एक ज़रूरत ये भी है, बकरियां भी हैं, और बकरियां पाल रहे हैं वो कब्रिस्तान के अमलाक को नुकसान ना पहुँचाएँ और उनसे कोई नुकसान ना हो तो बेहतर है, कोई हर्ज नहीं उसमें। खबरों की हुर्मत का ख्याल भी रखना चाहिए। अच्छा यहाँ सवाल है कि देखा आपने तमाम हालात सुने, बच्चे छोटे हैं, जॉब भी बहुत ज़रूरी है, इद्दत 4 माह 10 दिन है, इतनी छुट्टी नहीं है, तो वो खातून क्या करें? ऐसी शक्ल में जितनी छुट्टी उनको मिल जाए उतनी तो उनको अपने घर में इद्दत गुजार लेनी चाहिए जी। और शरअ में इस बात की गुंजाइश है कि अगर घर में कोई और ज़िम्मेदार नहीं है, सौदा सरफ लाने वाला या बाहर की ज़रूरियात को पूरा करने वाला, तो ऐसी औरत बग़ैर किसी ज़ेब व ज़ीनत के सादगी के साथ में निकल सकती है और जा सकती है। बहुत शुक्रिया। अंजुम साहब फरमाइए सवाल क्या है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। बहन सूरह बकरा पढ़े एक बार शुरू करे तो पूरा खत्म होने तक पढ़ते रहना क्या, और कितने दिन पढ़ना? ठीक है, नूरजहां साहब आप बताइए सवाल क्या है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी बहन आप बोल रहे थे कि हम नमाज तो सभी पढ़ते हैं, हमारे मुअज्जिन है और सभी करते हैं, लेकिन वो क्या है ना, थोड़ा नमाज पढ़ते हैं सभी, कुरान तिलावत सुबह में सभी करते हैं, लेकिन कभी कभी वक्त थोड़ा काजा हो जाता है, ड्यूटी करते हैं तो नमाज में थोड़ा काजा हो जाता है, तो इसका क्या, थोड़ा टाइम सुबह में थोड़ा लेट हो जाता है 5-10 मिनट, मैंने वक्त से जरा सा। और दूसरा सवाल है कि थोड़ा नाम जानना था रसीद के बारे में। और बहन नामों के लिए फिलहाल माजरत है क्योंकि हमारे पास सवाल बहुत ज़्यादा है और वक्त बहुत कम है, तो आपका एक सवाल हम ज़रूर शामिल कर रहे हैं। मौलाना साहब जैसे इन्होंने बताया कि बीमारी, यूसुफ भाई का सवाल ये भी था कि बीमार रहते हैं, एक बीमारी जाती नहीं है कि दूसरी बीमारी आ जाती है, तो बीमारियों से निजात के लिए कोई दुआ बता दीजिए। उसके लिए तो ये है कि वो नमाज पढ़ें जी। नमाज पढ़ने के साथ साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बारगाह में इस्तिग़फ़ार करते रहें जी, दुआ करते रहें और अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ उनको बीमारी से शिफा मिलेगी इंशाअल्लाह। और सूरह फातिहा वग़ैरह का विर्द कर लिया करें। और उसका एक मख़सूस अमल है सूरह फातिहा का, फ़जर की सुन्नत और फ़र्ज़ के बाद में 40 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ करके अगर किसी मरीज़ को दम किया जाए तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ उसको सेहत याबी मिलेगी। जी। 28 साल लड़की की उम्र हो चुकी है, शादी के लिए कोई दुआ या वजीफ़ा बताइए। शादी के लिए वजीफ़ा कुरान शरीफ की एक आयत है, रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर, इसका भी विर्द करें इंशाअल्लाह अज़ीज़ कोई मुनासिब रिश्ता उन्हें मिलेगा। क्या यही रोज़गार के लिए भी है? हाँ मुनासिब है।
पढ़ सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ है ये, अगर मौका मिला तो इंशाल्लाह एक बार फिर आपसे कहेंगे कि दोहरा दीजिए। शौहर फ़र्ज़ नमाज अदा नहीं कर पाते हैं, वक्त की कमी, जैसे बहन ने बताया, क्या किया जाए? देखिए 24 घंटे के औकात में से जिस खालिक व मालिक ने उन्हें पैदा किया है और उसने एक खूबसूरत जिस्म दिया है और दुनिया के अंदर पैदा करने के बाद उसकी पूरी हवाई जो ज़रूरियात को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इकट्ठा किया है, तो उसके लिए तो वक्त निकलना ही चाहिए। 5 वक्ता नमाज़ें तो कम से कम जो फ़राइज़ में से हैं उसकी अदायगी तो ज़रूरी है। थोड़ा सा अपने काम को आगे पीछे कर लिया करें। जी, अब ऐसे ही सवाल नूरजहां साहिबा का है कि अगर नमाज 5-10 मिनट आगे पीछे वक्त हो जाता है, क़ज़ा हो जाती है, तो ऐसी सूरत में क्या करें? कोशिश ये हो कि क़ज़ा ना हो, वक्त पे नमाज अदा की जाए। लेकिन अगर किसी मजबूरी के दर्जे में अगर नमाज क़ज़ा हो गई हो तो जैसे ही वक्त मिले उसको अदा कर लेना चाहिए, ज़्यादा उसमें ताख़ीर नहीं होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। सूरह बक़रा के ताल्लुक़ से जो सवाल है उसे हम कल के लिए महफूज रखते हैं। ये अंजुम साहिबा का सवाल था। वादा रहा इंशाअल्लाह कि अगर अल्लाह ने ज़िंदगी मुक़द्दर की है हमारे लिए और कल मुलाकात होती है आपसे तो इस सवाल को ज़रूर इंशाअल्लाह प्रोग्राम में शामिल करेंगे। फ़िलहाल यहाँ पर एक ब्रेक का वक्त हो रहा है और ब्रेक के बाद इंशाअल्लाह अतहर सईद साहब महवे गुफ्तगू होंगे डॉक्टर मोहम्मद असलम ख़ान साहब से। तो आप देखते रहे राह नजात। हम ले रहे हैं एक छोटा सा वक्फ़ा। बहुत शुक्रिया शगुफ्ता यास्मीन। ब्रेक के बाद तमाम नाज़रीन का हम तहे दिल से एक मरतबा फिर इस्तकबाल करते हैं और प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करते हैं सेहत और तंदुरुस्ती की। और इस ताल्लुक़ से हमारी रहनुमाई फरमाने के लिए नेशनल मेडिकल कॉलेज सहारनपुर के प्रिंसिपल और मारूफ डॉक्टर असलम खान साहब हमारे साथ मौजूद होते हैं। आज भी तशरीफ़ फरमा है, हम उनका इस्तकबाल करते हैं, खैर मक़दम करते हैं। शुक्रिया। नाज़रीन, हमारी जो शादीशुदा ज़िंदगी होती है उसमें कई मरतबा कुछ जो पोशीदा अमराज होते हैं उनकी वजह से भी कहीं ना कहीं रिश्तों में कड़वाहट आ जाती है, दरार आ जाती है और कई मरतबा बहुत सारी चीज़ों से हम महरूम हो जाते हैं। उन पोशीदा अमराज के ताल्लुक़ से हम डॉक्टर असलम खान साहब से आज के शुमारे में बात करेंगे। बताएं, पोशीदा अमराज से रिलेटेड अगर हम मर्द की बात करें, उनके पोशीदा जो अमराज हैं और जो एक खातून के साथ हो सकता है, उस पर रहनुमाई फरमाएं डॉक्टर असलम खान साहब। बिल्कुल, आपने बहुत सही फरमाया। जी, आजकल असल में ऐसी लाइफ है लोगों की भाग दौड़ की, तो इससे बल्कि पोशीदा ना कहें तो ज़्यादा अच्छा है। मैं तो ये समझता हूँ चाहे उंगली में दर्द है और हमारे जिस्म के किसी और आज़ा में कोई परेशानी है तो उसमें हमें शर्माने की बात नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसको सेक्सुअल डिजीज जो होती है कई मरतबा हम शर्मा जाते हैं। वेरिनल डिजीज कहते हैं इनको, सेक्सुअल डिजीज कहते हैं हमारे मेडिकल साइंस में। जी, तो इनको छुपाना नहीं चाहिए। और जो अभी आप देख रहे होंगे हज़ीज़ सलाम पर भी और जगह पर भी तमाम जगह जिक्र हो रहा है ट्रिपल तलाक का या तलाक का, तो उसमें 80% केसेस में अक्सर तलाक जो है इन्हीं की वजह से होती है, खास तौर से सेक्सुअल अमराज की वजह से। जी, सही बात तो है। हमें इनका इलाज कराना चाहिए, कोई बात नहीं, हो जाती है जैसे। अच्छा, क्यों होते हैं इस तरह के अमराज, पहले तो ये बताएं डॉक्टर साहब। खास तौर से इसलिए होते हैं कि हम लोग अपने बिजनेस पे इतना फोकस किए हुए हैं, अपने लाइफ के कैरियर पे इतना ज़्यादा फोकस किए हुए हैं कि हम अपनी फिजिकल डिमांड को अक्सर देखते हैं बगैर भूख के हम खाना खा लेते हैं। जी। तो इसी तरह से जैसे हमें सेक्सुअल डिज़ायर होती नहीं या होती है तो हम जो है उस पर ध्यान नहीं देते, नज़रअंदाज कर देते। जी, सही कह रहे हैं। अच्छा, क्या स्ट्रेस का भी दखल होता है इस तरह के अमराज में? अगर जहनी परेशान है आदमी, जो स्ट्रेस होता है तो जो हमारा एस्ट्रोजन हार्मोन्स होता है, जी, और मर्दों में टेस्टोस्टेरोन होता है, लड़कियों औरतों में जो है एस्ट्रोजन होता है। तो प्रोजेस्टेरोन और टेस्टोस्टेरोन ये नहीं बनते। जब ये नहीं बनेंगे तो आपको सेक्सुअल डिज़ायर नहीं होगी, ना इरेक्शन होगा आपका, और आपको जब इरेक्शन नहीं होगा तो आप जो है कहना चाहिए पेनाइल एजुकेशन बहुत पीरियड भी कम हो जाएगा, पीरियड कम हो जाएगा। जी। तो उससे क्या होगा कि आपको सेक्सुअल डिजीज में आप तब्दील हो जाएंगे। जी। और जो लोग ख़्वाह हैं औलाद के, औलाद से भी महरूम हो जाते हैं। बिल्कुल, और जो स्पर्म है वो नहीं बनेंगे। स्पर्म जो 60% मोटिलिटी होनी ज़रूरी है। जी। तो आमतौर से 60% से जो लैपटॉप यूज़ करते हैं, लैपटॉप की वजह से भी 60% से कम हो जाते हैं। ये भी होता है। पेशेंट आते हैं तो लैपटॉप की वजह से परेशान रहते हैं। और ख़वातीन की बात करें तो जिनको एग्स कहते हैं, एग्स का प्रोडक्शन में नहीं ओव्यूलेशन होता है ओवरी में हमारी। जी। तो वो होना बहुत ज़रूरी है और हेल्दी एग का होना ज़रूरी है। जी। अच्छा, नेशनल मेडिकल कॉलेज की बात करें तो वहाँ पर नेचुरोपैथी के लिए, इलाज के लिए दूर दूर से लोग आते हैं, ना सिर्फ हिंदुस्तान से बल्कि बैरून मुल्क भी लोग आते हैं। जी। वहाँ पर इस मर्ज़ से मुतालिक क्या सहूलियात हैं?
बहुत सहूलियात हैं। एक तो हमारे पास स्पर्म टेस्ट करने के लिए है जी जी, और दूसरी जो कोई टेस्ट की ज़रूरत पड़ती है मिसाल के तौर पे हमें, तो वो भी हम कर लेते हैं, लैब है हमारे पास में। और सेकेंडली ये है कि हम उनको ख़ास तौर से जो खमीरा हैं या जो कैप्सूल्स हैं जी जी, जो उनको स्टेबिलिटी बने, उनका टाइम पीरियड बढ़े सेक्सुअल का, इजैकुलेशन देर में हो, उनका इरेक्शन हो उनको और प्रॉब्लम ना आए उनको, तो इस तरह की। और ख़ास तौर से लेडीज़ के लिए भी हम बनाते हैं जिन औरतों में ख्वाहिश नहीं होती जी, ख़ास तौर से फ्रिजिडिटी कहते हैं उसको, मतलब फ्रिजिड हो जाती हैं आमतौर से। बहुत सी औरतें मजहबी होती हैं, वो सोचती हैं सेक्स तो एक बेकार पार्ट है लाइफ का, जबकि मज़हब भी बताता है कि जो अज़वाज ज़िंदगी है उसको बेहतर बनाना चाहिए। खुद शादी की हैं इतनी मालूम है, जी जी जी, शक ही नहीं है। तो और सेक्स से क्रिएटिविटी आती है। सही, अगर सेक्स आप बंद कर देंगे ये सोच के अपनी लाइफ में, तो क्रिएटिविटी भी खत्म हो जाएगी। सही फरमा रहे हैं। और औलाद का सबब भी यही है, एक रिश्ता है जो कि शौहर और बीवी के दरमियान होता है, और उसमें जोश भी होना चाहिए, उसमें तवानाई भी होनी चाहिए। सारे सहाबा में देखिए आप, क्रिएटिविटी थी, इसकी एक बहुत बड़ी वजह थी कि वो अपने सेक्सुअल लाइफ को सेफ रखते थे। उसको वो देखिए हज़रत अली का कौल आप पढ़ लें, आप रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, तो उसको वो आर्डिल नहीं उसमें डालते थे। अच्छा, कितने दिन का निकाह को आसान बनाया गया? जी, कितने दिन का कोर्स है नेशनल मेडिकल कॉलेज में? हाँ, इसके लिए कोर्स हमारा, हमने एक हॉल बनाया ख़ास तौर से जो पेशेंट ऐसा आते हैं जो फ्रिजिडिटी के होते हैं, इस तरह के होते हैं, उन लोगों को हम एजुकेट करते हैं। और उनको एजुकेट करने के लिए हम 15-20 दिन के लिए उन्हें रखते हैं वहाँ पर हॉस्पिटल में, और तो उससे उनकी लाइफ जो है बहुत ही इम्प्रूव हो जाती है, हाई क्वालिटी लाइफ, और सेक्स भी ठीक हो जाता है ऑटोमेटिकली। अच्छा, कोई अगर वहाँ नहीं रहना चाहे तो इस तरह के इलाज के लिए क्या कोर्स घर पर रहकर भी हो सकता है? पोशीदा अमराज को लिख के भेज दें या हमें बता दें फ़ोन पर, इंशाल्लाह तो उनके लिए हम दवाई भेज दें। और फ़ोन नंबर हमारे टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है नाज़रीन, अपने टीवी स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहा है उस पर आप राब्ता कायम करने के बाद मशवरा कर सकते हैं। वेबसाइट है नेशनल मेडिकल कॉलेज के बारे में, उससे आप मालूमात हासिल कर सकते हैं। ग़िज़ा कैसी होनी चाहिए ताकि इस तरह के अमराज ना हों डॉक्टर साहब? ग़िज़ा के लिए जी जी जी, तो आजकल तो देखिए हम जो वहाँ ग़िज़ा देते हैं, जो पेशेंट रखते हैं, जी जी, तो आपको ताज्जुब होगा, हम उसे पिस्ता, बादाम, अखरोट, जी जी, और आपके ये होता है ना छुआरे, जो ड्राई फ्रूट्स हैं, हाँ जो ड्राई फ्रूट्स हैं, काजू, इन सब को बना करके सुबह शाम यही खिलाते हैं उनको, क्योंकि इनमें मतलब इम्यून पावर को बढ़ाते हैं, एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, सबसे ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट। और अखरोट में तो ओमेगा भी होता है, बिल्कुल ओमेगा 3 होता है, और जो सर के लिए या खासों से पेन रहता है वो भी हमेशा के लिए। और इस तरह की जो दवाइयाँ होती हैं वो दवा की दवा और ग़िज़ा की ग़िज़ा हुआ करती हैं। एक मर्ज़ की जगह कई अमराज को वो ठीक करती हैं, उनको ठीक करने की क़ुव्वत होती है। रिश्ता कायम करने में कई मरतबा शौहर और बीवी में से किसी एक फ़र्द को दिलचस्पी नहीं होती है, किस तरह से वो दिलचस्पी पैदा की जाए? बिल्कुल आपने ठीक कहा, जो ज़्यादातर हम पे पेशेंट्स आ रहे हैं इसमें सेक्सुअल डिजीज़ के जी, तो वो आमतौर से आजकल जो हाउस वाइफ नहीं रही बल्कि वो भी वर्किंग हो गई है, सर्विस करती हैं, और जिस एटमॉस्फेयर में सर्विस करती हैं तो वहाँ पर रेडिएशन बहुत ज़्यादा होता है, चाहे वो स्टूडियो में हो, चाहे वो ऑफिस में हो, मोबाइल में हो, या कंप्यूटर के सामने लैपटॉप से हो। तो लैपटॉप से या इनसे जब रेडिएशन होता है तो हमारा ओव्यूल को इसमें इंटरप्शन हो जाता है। खास तौर से यहाँ लेडीज़ का ये हिस्सा होता है सेक्सुअल, यहीं पर लैपटॉप रखा रहता है, एब्डोमेन का जो एब्डोमेन जो होता है, तो यहाँ पर उसकी जो रेज जाती हैं तो वो उसको डिस्टर्ब करती है, इंटरप्ट करती हैं, तो वो ओव्यूलेशन नहीं हो पाता, नहीं बन पाता, तो लेडीज़ में ख्वाहिश नहीं होती, और उनका प्रोजेस्टेरोन को हम इंजेक्शन लगाना पड़ते हैं। तो किस तरह से प्रिकॉशंस क्या लेने चाहिए कि ये इस तरह की परेशानी ना हो? प्रिकॉशन से लें कि लैपटॉप को यहाँ ना रखें, टेबल पर रखें, दूर रखें, अपने लेग्स पर ना रखें। जी, मोबाइल के ताल्लुक से, हाँ मोबाइल को भी बस जब ही यूज़ करें, खासतौर से उसको बंद रखें, उसका जो रेडिएशन वाईफाई है वो वाला सिस्टम बंद रखें, जब उसकी ज़रूरत हो खोल लें, उसके बाद में फिर बंद कर दें इसको। अच्छा, ये बताएं कि नेशनल मेडिकल कॉलेज जो कि हमारा प्रोग्राम आज ही बहुत सारे नाज़रीन देख रहे हों, तो उनको वहाँ पहुँचने का तरीक़ा, राब्ता कायम करने का तरीक़ा, और इससे जुड़ी जो फीसेस हैं वो भी बयान फरमा दें। तो फ़ीस तो बहुत कम है, मामूली सी है, ऐसी बात नहीं। चूँकि अभी मैं एक नेचुरोपैथी सेंटर पे देखने के लिए गया था, तो वहाँ डॉक्टर थे, तो वो 5,000 रुपये तो सिर्फ 5 मिनट बात करने के लिए लेते थे। जी। तो हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, और जो शिरोधारा ये रेट है 2-2 ढाई लाख रुपए लेते हैं लोग, लेकिन हमारे यहाँ तो बहुत ही नॉमिनल। हमने सोच कर रखा है, खासतौर से जो पेशेंट आए, सहारनपुर मशहूर ज़िला है हिंदुस्तान का, जी, तो सबसे बड़े इदारे हैं दारुल उलूम और मज़ाहिर उलूम वहाँ पर हैं सहारनपुर में, तो लोग ज़्यादा रहते हैं। आमतौर से हरिद्वार भी सहारनपुर ज़िले में ही आता था, और देहरादून भी, तो लोग जानते हैं इसको। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर असलम खान साहब, हमारे नाजरीन की रहनुमाई फरमाने के लिए। उम्मीद है कि जो पोशीदा अमराज हैं उन पर जो हमारी रहनुमाई की है, जो हमें मशवरा से नवाजा है डॉक्टर असलम खान साहब ने, उस पर अमल करने के बाद इस तरह की परेशानी ना होगी, और अगर है भी तो वो सही हो सकती है। और अगर
इलाज की ज़रूरत है तो नेशनल मेडिकल कॉलेज से रब्ता कायम करने के बाद अपने मर्ज़ की दवा हम कर सकते हैं, इलाज कर सकते हैं। राह नजात में आज के लिए नाज़रीन इतना ही। अपने मेज़बान अतहर को इजाज़त दें, आप कहीं न जाएं, लगातार देखते रहें जी सलाम। आगे आप देखेंगे 5 मिनट में 25 खबरें। इजाज़त दें, अस्सलाम वालेकुम।